सिनियर ऑफिसर आड आम्ही ते पुलिस कोण पळय न्हू तेका आम्ही हाडटाय आनी मागीर तुम्ही तेजे कडेन कितें करता ते कराय आमी हाडटाय तुम्ही चांगले पळय आमगे भुरगे पळयताय सगळ्यांनी तुवें आतांच सांगलें की अननोन मनशां मागीर कोणा तुमी त्यांना सबसिक्वेंट पांडे म्हणतात की तुमकां मेळ्ळो पयलीं तिच्या घोवाचेर एफआयआर केल्ली तुमी ती पुलीस स्टेशन आयली न्ही म्हणजे ती अननोन कशी जाता तुमकां अडना तुमी अडना ताका इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें तुका जर कळली जाता तू मर्डर म्हणे हे रजिस्टर करना सस्पेक्ट म्हण तुका हांगा क्लियर कट व्हिडिओ आहा मरे आम्ही आमकां एसपी आपोवपा लाय कळना तुका एसपी आपोवपा लाय कित्याक आमी चोरा फुड्यांक न्याय मागताय कसो जालें कसो जालें मागे म्हाका खबर आसा मागे सेंटिमेंट असो तुका जो मागे चोडवा 3 वर्सांनी 3.5 वर्सांनी मागे चोडवान तो व्हिडिओ पळयला पूण हांव रागान येयली हिंगा 3.5 वर्सांचो गॅलरी वचून लोकांचो प्रश्न जी आसा ह्या संबंध घटनेची घडली आसा ताजे पुलिशेचेर जो संशय आसा ब्लॉक करतात तू कितें म्हणटा सांग इन्व्हेस्टिगेशन ताणेंच करप म्हणटा रॉंग ना तेणी इन्व्हेस्टिगेशन करपा आयला आमगे सेंटिमेंट पेरंट्स म्हणटा कितले दुखलाय ते आमकां खबर आहा मागे 3.5 वर्सां चोडूं ते गॅलरी वचून तेणे बाबड्यान पळयलें तें कितें काय म्हणी जाता धाडा तुमी घेवप आनी भोगप आमी काणकोणकारांनी फाल्यां आनी कोण येतलो हिंगा Jagrut Kankonkars are come here. I saw the video last night with my own eyes. I've got a daughter of 13 years. तुका खबर आहा व्हिडिओ फक्त काणकोणकारां म्हणून रावना सबंद गोंयांत फेमस जाला कित्याक आयज भुरगीं ऑनलायन स्टडीज करता मोबायल तांच्या हातींत आसा यू नो इट इज वायलेटेड वॉट अरे डिग्निटी ऑफ अ वुमन इज गॉन टू डॉग्स आमचे गोंय म्हणटा ती एक सिनीक ब्युटी आमी झाडां पेडां हांकां दर्या पळोवपाक लोक येतालो आतां कितें नांव दवरना आनी म्हाका एकच सांग 3 लोकां आसतना देखून तांकां कशी काडपाक दिले तुमी शुटींग हांगा एक गोंयकार वो एक काणकोणकार दिवं सुद्दां वता जाल्यार ती कॅमेराज आर नॉट अलाउड सो वेर इज द सेक्युरिटी गॉन सी यू आर आन्सरेबल टू अस सिन्स यू आर द पीआर हांगा प्रश्न आसा हांगा सगळ्यांचो संशय आसा पुलिशेनच प्रोटेक्शन दिला आमी दुसरी एक गोष्ट सांगता हांव ताका पीआय सांगता हांव शांताजी गांवकार म्हाका वळखतात बरेचशे लोक वळखतात आनी शांताजी गांवकारा कडल्यान कितें क्रायम जाला मर्डर जाला जाल्यार तुमी अननोन पर्सन करतले काय तो आमी वळखना ताका कोण तो खबर ना म्हणटले पूनम पांडे इज द फेमस पर्सन इन काणकोणा फॉर लास्ट 1 मंथ 2 मनशांनी लाड केला ते गेले तुम्ही बोलवाय केला ताजी तुम्ही कंप्लेंट केली हांवें 2 दीस जाले एक मनीस तुम्ही आता इमिडिएट जाता न्ही कलेक्टर आनी इमिडिएट करपाक आता आमी एक नाका रावता कितला वेळ जाऊ दे हांव जाल्यार राती शेंद्रीगान सुद्दां तिंगा कळना तुका ना जाल्यार आमी रस्त्यार बसतले ना जाल्यार आमी रस्त्यार बसतले सर त्यांनी 2 दिसांनी ना जाल्यार समज तुमची हांव अनाउन्स करता हांव अपील करता समज हांचे कडेन समज जर आमकां जस्टीस मेळना जाल्यार हो सम्राट भगत हांगा पेट्रोल घालून आत्मदहन करतलो काणकोणकाराच्या अस्मिते खातीर इतलेच मुखार स्टेप घेतले हे फाल्यां आमच्या बायल भुरग्याची प्रश्न आसा नागड्या उगडे बाबा सारकी आमची अस्मिती ती काणकोणकाराची ही कलाकाराची खाण आसा ही शिक्षणाची खाण आसा नागडे उगडी बाबा सारकी खाण न्ही आनी आमी लाड केला तेंगेले हांव सांगता हे पीआय लाड केला हे पीआय तेंकां करपाक दिला आमकां पब्लिसिटी नाका आमकां कॅमेराचेर येवं नाका पूण काणकोणकाराच्या अस्मितेखातीर झगडटले सस्पेक्ट जावपाक जाय आनी डब्ल्यूआयडीच्या पुलीस सुद्दां सस्पेंड जावपाक जाय गोष्टी आमकां डिमांड आसा इन्व्हेस्टिगेशन जाल्यार हांव स्वता राखेर वचून आत्मदहन करता मागीर एक भुरगें हांव मेळटलें काय प्रॉब्लेम ना म्हाका हांव पब्लिसिटी लागून उलयना हांव उलयना
लग्न काय कारण गौरवान सांगून त्याप्रमाणे मागेच तो व्हिडिओ पहिला हे नाही का लागून हे पोलीस स्टेशन आलाय का लागून तू किती करता वो पीआयएन या पीआयएन वो पीआयएन तो निघाला दोन पोलीस निघाला पीआयएन सगळा 7 सुमार व्हिडिओ काढला सकाळी 7 सुमार व्हिडिओ काढला असा त्यांनी चूक करा आणि पोचून टाका पुन्हा नका आमचा ट्रान्सफर आता तो सस्पेंड अस्मिता आहे का ते चली बसताल्या आमदारांना नाही आम्ही शिवजयंती ट्रक घेता फाटल्यान चोरामध्ये कोण बसताला फाटल्यान शिवजयंती करताना फाटल्याला याला आम्ही किती शिवजयंती करू नका चोरपा होता 14 तरेची परमिशन मुखार एक गाडी फाटल्यान एक गाडी पण किती सम्राटा बरोबर म्हणण्यापेक्षा हांव म्हणटा जागृत काणकोणकारा बरोबर रावया आमी एक मनशाचेर नाका हे कित्याक लागून म्हाका हांव भिना पूण दिसत मागीर एक मनीस मुखार आयलो म्हणटा आमच्या भितर मागीर फूट पडटा हो आयज म्हळ्यार काणकोणची एक तुगे एक आयडेंटिटी जाली आसा ताका लागून आमी जागृत काणकोणकार म्हण रावया मागीर इतली तुमकां नमळायाची विनंती सामकी मागीर एक मनशाचें म्हाका नाका नांव आनी हांव भिना आणि ते धाडला ते लोकेशन मेळ्ळा म्हणजे कोणा लोकेशन मेळ्ळा अननोन पर्सनला तुका लोकेशन कित्याक मेळटलें आपणा कॉन्टॅक्ट जर अननोन तुम्ही म्हणला तेन्ना तुका काय खबर ना हाऊ यू विल फाइंड द लोकेशन ऑफ दॅट पर्सन काल बसोन गेली ते वॉचमॅन कोण आसलो कितें आसलें इन्क्वायरी जावपाक जाय हांवें कलेक्टरा कडेन उलयलां कळ्ळें न्ही कलेक्टरान म्हाका हें सांगलां की रिप्रेझेंटेशन घे तुमगेलें कितें आसा तें रिप्रेझेंटेशन घेवन पर्सनली म्हजे कडेन यो कलेक्टरान आतांच यो बेगिनात बेगीन सो दॅट आय वील ऑर्डर सच इन्क्वायरी कितें आसा ती ऑर्डर आपूण करता एसपीनीन तेंच सांग तुम्ही रिप्रेझेंटेटिव्ह दिया तुमची एलिगेशन्स कोणाच्या अगेन्स्ट आसा कितें आसात कितें सगळें आसा तें दिया हांव रावता तुमचे खातीर आनी पर्सनली हांव व्हरून दिता कलेक्टराक एक्शन पळय कशें आसा म्हजेय कांय तरी एक लिमिट्स आसात तुमकां काय म्हणटा हांव ताका लागून सांगली जितलो इश्यू इतलो सिरियस आसा आय वील नॉट वेस्ट टायम इन माय ऑफिस नाव तुम्ही दियात विदीन ताका एक कवरिंग लेटर करून हांव स्वता व्हरून कलेक्टराक दिता तुम्ही जे पळय सांगला ते बरोबर आसा तुमची जे लिमीट आसा त्या लिमिटात तुम्ही सांगला पूण आमी सॅटिस्फाईड ना कित्याक आमकां इमिजिएट एक्शन जाय इमिजिएट एक्शन जाल्यार कलेक्टर आनी एसपी जाय हांगा पूण हें बरोवन तरी हांव व्हरून तरी ते तुम्ही व्हरून दी, पूण आमी दाखयता बरोवन दिवपा प्रश्न आनी ताका दिवपाच न्ही डायरेक्ट आम्ही हो इन्सिडेंट आणि खूपशा इन्सिडेंट झाले आसा आम्ही डायरेक्ट प्रूफ हाडटा हिंगा लोकां मुखार प्रूफ हाडटाय आम्ही होच इन्सिडेंट न्हू आनी इन्सिडेंट जाले आसाय आमी हिंगा लोकां मुखार प्रूफ हाडटाय आनी ते लोक येवपाक रेडी आसा म्हजें म्हणणें कितें आसा की हांगा इतले लोक जमले आसा तें इंटिमेशन दिवन तुजें हें धाडून दे आमी रिप्रेझेंटेटिव्ह दिवपाक आमी दिल्ली आसा न्ही ऑलरेडी तुमची कितें आसा तें कळपाक जाय आम्ही कंप्लेन दिल्ल्या आम्ही कंप्लेन ऑलरेडी दिल्ली आसा सर ते सांगता हांवें तुमी जें आतां सांगिल्लें हांगेचें डिस्कशन जालें पळय तें हांवें सगळ्या कलेक्टराक कळयलें की इवन दे आर डावटींग पुलीस आमी एग्री ना शुटींग विटींग केल्लें आसा सगळें केल्लें आसा ताजेर पुलिसाचो सपोर्ट आसा म्हणून ते एलिगेशन्स करता हें म्हणपाक एटलीस्ट बरोवन तरी दी घे ताचे कडल्यान ते दिवं नाका तांकां फुडें ताका गोवोरमेंटाक सांगूं नाका की ऑर्डर करतलो एन्क्वायरी ऑर्डर करतलो जाल्यार कितें तरी फास्ट हाजेर म्हणजे सिरियसनेस कितें वर्बल हाजेर कोता येना न्ही एविडन्स कितें तरी जाय न्ही तसो बाकी मेन एविडन्स तुमी कोण हाडटा ते आसात न्ही मागीर ताजेर सांगता तुमकां सिरियसनेस कसो आसता
नाही ना गव्हर्नमेंटाच्यान शांताजी साहेब तो इश्यू सिरियस आसात म्हणून हांवें सांगलें न्ही म्हणून आमी हांवूच घेवन वता न्ही तुमी हांगा रावा मातशें प्लीज इश्यू सिरियस आसा हें तुमकांय खबर आसा आनी यू वील एक्ट आमकां खात्री आसा पूण हो इश्यू इतलो सिरियस आसा हाजे पयलीं सुद्दां काणकोणाक इश्यू जालो तो सांगता हांगा एकूसकर म्हणून एक PI आसलो ताणें हांवूय बरोबर आसलो पुलीस स्टेशनाचेर ताणें म्हाजे बरोबर एक कंपेनियन कोण गेलो ताजेर टाकून थापून व्हरलें आनी ताका आमी एका दोनाक खबर ही ताका 4 म्हणल्यार ताका हांगच्यान धाडलो घरा 4 तो गेलो ट्रान्सफर आनी तो मॅटर तेन्ना आमचो प्रताप सिंग राणे CM 2007 ताणें ताका त्या दिसाकच धाडलो आनी हें इतलो येदो व्हड तो पूण इश्यू बारीक ताणें PI एक कोणाचे आसता थापड मारलें तो इश्यू बारीक हो इश्यू इतलो मोठो आसा की ह्या इश्यूचेर जर सरकाराक आमचे कोण आतां ऑथॉरिटीज जर सिरियसनेस कळना तुमी ते घेवन येयात आमी चवकशी करतात आमकां चवकशी करता रावपाची गरज ना आमी निवेदन दिल्ले तुम्ही करा कलेक्टराक जर अजून खबर ना जाल्यार कलेक्टर सम्राट बसा आम्ही समजा बसा आणि कलेक्टर समज येणार तुमचं पडून गेला कलेक्टर फोन करता फोन कर केला न्ही आता आमचा SP आणि कलेक्टर साहेब आम्ही ताका हाड म्हणून रिक्वेस्ट घेवन येयला ना आमकां एक्शन जी तुमी ती दाखयता पळय ती आमकां सॅटिस्फाईड ना 48 hours जाले एक्चुअली सुमोटो हेजेन ती जावपा जाय आसली चवकशी 48 तासां उपरांत सुद्दां तेजेर तुमी जे कितें आमकां आन्सर करता पळय वी आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ इट तुमी म्हणटा अननोनाचेर कंप्लेन रजिस्टर जाला आनी ट्रेस करपा धाडला हे दोनूय गोश्टी अलायन जायना आनी आतां आमी परत हे एप्लिकेशन दिवन आमी घरा वचपाचें आनी हेजेर कांय जावचें ना एक PI विचारता तुम्ही अननोन म्हणून तुम्ही हें केलें न्ही ताजेर एफआयआर केली न्ही तुम्ही तो अननोन पर्सनाक ट्रेस आउट कित्याक करता तुम्ही खंयचे CBCD करता डेली इन्व्हेस्टिगेशन कितें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय पळय ते जाल्यार आमी करता आतां तुम्ही ना तुम्ही त्याचो ट्रेसिंग मेळ्ळा खंय तरी तो ट्रेसिंग तो जाला ट्रेस जाला अननोन पर्सन कशी ट्रेस करता PI सारखं ना हेणी इन्क्वायरी करपाक गरज ना आम्ही बजिया सम्राट आमगे भुरग्याले पळोवन गेल्लो सगळ्या सांगून आम्ही जर भितर येत ते माती भायली चालवतले भितणार आहे काय माझी 2 मिनिटं सर भितर वचून जर कोणी उलयलो फाटल्यान ही जे कोण लोक राहत ते भितर किती उलोवन येयला येयला गाय मारतले एक्झॅक्टली ते आमकां नाका आमकां त्यो गाळी नाका त्यो गाळी तेका पडटले कोण भितर व्हरत्याक पडटले तेच्या पेक्षा तुम्ही हांगा येयात आनी तुमगे जे कडेन उलयता की काणी सांगता डॉक्टर शॉर्टकट सांगा मरे आमकां त्या ऍक्टिव्हिस्ट म्हणटा भितर उडयता How long they should revert back to me, you know? Like was said, I also spoke to the CM. CM किती सांगता We don't know. I compared to my... CMच्या जायत जाल्यार आतां एक्शन घेवपा जाता No, we're not. तुमच्यासाठी मी कितें आहा तें कम्युनिकेट की तुमकां संशय कितें आहा ह्या मॅटरान दोनूय सायडी पुलिसा वचून केसी वता क्लियरली कम्युनिकेट हाचेर डिसिजन जातलो एक्शन जातलें केन्ना जेन्ना CMाक तुमी कम्युनिकेट केला आमच्या पयलींच्या होनरेबल मिनिस्टरान केला ताणें केला कम्युनिकेट केला आनी तांकां हो सिरियसनेस कळ जाय तातूंत कळ तांकां कळ जाल्यार तांणी इमिजिएट एक्शन घेवपा जाय ताजेर PIची सध्या तात्काळ तुम्ही ते आम्ही जे कितें सांगला त्या करा मागीर तुमगे इन्व्हेस्टिगेशन करा सर काय प्रॉब्लेम ना आमचे क्लियर कट एलिगेशन PIचेर आसले हांगा तितल्यांचे हे आनी ते दोन पुलीस आयक आम्ही PI विथ 2 कॉन्स्टेबल्स जस्टीस सगळ्यांक मेळपा जाय ओवरऑल सांगले आम्ही सांगलो तुमकां ऑन बिहाफ ऑफ एवरी क्राउड आम्ही तुमकां सांगला की थी अंडर पोलीस प्रोटेक्शन थंय शूटिंग जालें म्हणून सो नाव
On behalf of entire Jagrut Kankonkar crowd, I am giving the proof, the eyewitness who saw the 2 police constables were standing on the road and the shooting was going on. When the time comes, He will give his statement. आमकां कसं भंय तो तेंगेलो घेवन गेलो किती जाल्या खंयची दिसा तेजा आकाश कुमार म्हजें नांव हांव तांकां भाडे आशिल्लें तांकां हांव घेवन गेलो मागीर ते रावलो ती मागीर भितर गेली आनी तो पुलीस आशिल्लो बीट घेता तो आनी सिवील ड्रेसार आशिल्लो ते दोगांय कितें उलयलें जाल्यार आनी मागीर तूं वखद पुलिस तो बीट घेता बीट पुलीस तुमच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे आम्ही एव्हिडन्स हाडला कलेक्शन एजंट ऑफ पुलीस इन काणकोण तितले सर मागीर तेंच्यांनी ते भितर गेले आमी एक गार्ड हाडले ते तेन्ना ते WDचे गार्ड हाडले ते कोण तेंका सेटिंग करून धाडलो पयलीं Skip the manners here. हांवें भाडे व्हेल्ले पळय तो आनी पुलीस ते कितें उलयता दोग जाणांक व्हेल्ले दोग जाणांक व्हेल्ले तुमी ना हांवें तेका तो सॅम आनी तो पुनम म्हणजे तांकां भाडे व्हेल्ले आनी तेन्ना मागीर तो पुलिसा कडेन उलयता ती मागीर भितर गेली हांव भायर रावलो व्हिडिओन कसो काडला कॅमेरान काडला खबर No, 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 no. मागीर तो घेवन गेलो होता मागीर हो भाडी घेवन गेलो ती दोगांय मोबायलां दोग जाण पुलीस हाडले ना एकटो पुलीस एकटो JK नांव जालें तो JP So JP म्हणून तुम्ही ज्यांना म्हणलं that means we got the information that was there. काम केला हांगा पयलीं काणकोणा So, work is started. I'm not telling you all to discuss. I'm not telling you all to stay. There's no problem. I have no problem. Okay. You know how I work also. तुम्ही एक task दिलो आहा, I'll fulfill that task. Rest is your decisions. की हांगा आसा आतां ते हळू लोक घर वतले जातले अशी धमधमना नाका तुमी समजावची ना बिकॉज यू नो इट Taken for granted cannot go. यू नो इट मागीर हांगा चड क्रावड जातलो आमी कितें आयले ना म्हणून आमी सोदपाक मागीर जातलो आनी मागीर सिच्युएशन बीन तो different issue. तो different issue. हो जो विशय आसा पळय न्ही तुजो PI हो विशय आसा पळय न्ही तो आज हो शेवटचो हें जाला पूण तो ताजी कॉज जी आसा न्ही एक दिसाची न्ही ना, आनी कितें start करूं. खूब गजाल आसा लक्षात न्ही आज जर सोल्युशन आयलें ना जाल्यार मागीर फाल्यां साकून ते सगळे प्रकारचे वयर येतले मागीर तुमकां हात कंट्रोल करपाक तुमकां त्रास जाता हाजे बद्दल तुमी काणकोणचे इन्सिडंट जाणा आमकां सद्या तर तो नालायक PI नाका आज काणकोणाचो PI म्हणून सर दुसरो म्हाका एक प्रश्न आशिल्लो बाकी लोक सोडली मिशन विशय अत्यंत सिरियस आसा हो विशय सांगलो पळय ते आतां सांगूंक की फुडली बाकी सगळें उखरपार आयनाका एक तर ताजें इमिडिएट एक्शन घेयात PI जर एक्शन घेतली विशय PI कित्याक नाका दोगांय धरपाक काल शिका गेला एकलो ताजेर कितें बाबा तो पर्यंत आमी हो एक इशू फ्रेम घेवन शकना ना मागीर त्या टायमार येतलो जातलो म्हाका ना तुम्ही या विशयाचो सिरियसनेस तांकां कळयला म्हाका सिरियसनेस कळ्ळें तांकां कळयला हांवूय रावता हांगसराक हांवूय तांकां म्हणटा टायम आमी रावता म्हाका आमी रावता हे रावले टायम आमी रावता हांवूय टायम ब्रेक मागता आमी रावता प्रूफ हाडला तुमच्या जेवतले भितर आमी तुमचे जेवण ऑर्डर करता मेसेज कमी केला हांवें पर्सनली विशय काणकोण बंद म्हणल्यार वील कम ऑन द रोड एंड सिच्युएशन वील गो आउट ऑफ कंट्रोल आनी तेन्ना मागीर अशें जावपाक जायना की कोणी आयलो आपूण कन्वे करता मॅसेज की तें कांय ना आमकां ऑन स्पॉट डिसिजन घेवपीच ऑफिसर लागतलो आमी हांगच्यान कन्वे केले मागीर CM मॅसेज धाडटलो आनी आमी हांगा उपास रावतले नथींग डू
जो इमिजिएट डिसिजन घेवंक शकता ताणेंच येवपाचें आमचे कडेन उलोवपाक. कलेक्टर साहेब कळ्ळें न्ही? तुमी नाल्यार सांगतले तो परिमल राया कडेन उलयतलो, परिमल राय CMA कडेन उलयतलो, तेज नंतर सांगतले नो, जो कोण डिसिजन घेवंक शकता ताणें आमचे कडेन येवन उलोवपाचें. नाल्यार येना सर रावपाचें. वी वील क्लोज ऑल दी. This is a prestige of the काणकोणचे सगळे बायलां शॉप बंद, हायवे सगळे बंद करपाचे. गव्हर्मेंटाचो एकच आनी गव्हर्मेंटान हीच भाशा कळटा आणि आम्ही उघडे रावताले. आणि दुसरी गोष्ट चेअरपर्सन आणि 2-3 लेडी आयल्या. फाल्यां लेडी सुद्दां रस्त्यार येतल्यो. आणि मागीर ताका जबाबदार हे केवळ प्रशासन आसतलें. आमी एंटायर काणकोण फाल्यां बंद करता ते जाले. त्याच बरोबर आमचे पळय जे टी-शर्ट्स किंवा शर्ट आसतलो तो उरपाना. आमी अर्दनाक आमी आंदोलन करतले. एंड दॅट विल द हिस्ट्री ऑफ काणकोणा एंड इनफॅक्ट एंटायर गोवा. आय थिंक सो दिसता म्हाका. नो वी आर आम्ही आज काय करणार ना नॉट बॅड केले काय करणार ते सांगू मस्त थोडं पत्र 15-20 मिनिट्स. ओके ओके 20 मिनिट्स. आम्ही होच डिमांड म्हणून आमकां टाइम ओके 20 मिनिट्स. बाकी ते आय डोंट नो. बरें जस्ट वेट 15 या 20 मिनिट्स. ओके आम्ही 2 पर्यंत जाऊ. 10:30 वरांचेर इकडे जाल्ले 10:30 ते 1:30 पर्यंत ह्या गोष्टीचेर कांयच निर्णय जालो. आमकांय मान्य आसा की तुमकां प्रोसिजर लागता पण आम्ही काही त्या दिसा एक्झॅक्टली कितें जालें? तुवें सगळें दोळ्यांनी पळयलें मायकला? त्या दिसा म्हाका भाडे आशिल्लें. भाडे गेलो थंय हांव कितल्याक 7 सुमार आशिल्ले गेले 7:30 एक 15 मिनटां लागता थंय. सकाळीं जाता? हय सकाळीं जाता. थंय आमी पावलो. मागीर तो भितर गेलो तो सेम तो पूनम बांडे तो आनी तो पुलीस मागीर येयलो आनी तेंगे कितें उलोवप जालें आनी आमी रिक्षा कडेन बसलो. तूं रिक्षा घेवन गेलो? रिक्षान गेलो. हांव रिक्षा कडेन बसलो आनी ते मागीर कितें उलोवपा लागले आनी ते तो भितर गेलो. तेणें मागीर कितें ते व्हिडियो ते आमकां खबर ना. तूं भाडी घेवन गेल्लो पळय, तूं भाडी घेवन गेल्ले पळय ते कोणाक घेवन गेल्लो? तूं तेंच्या टिमींतल्या मेंबरांक? ते दोग जाण ते बायल पूनम बांडे तेगे गोवा तांकां तूं घेवन गेलो रिक्षेन? आनी थंय पुलीस बीन आशिल्ले? ना पयलीं हांव गेलें तेन्ना मागीर तो येयलो. पुलीस आशिल्ले? हय तो येयलो पुलीस. सिवील ड्रेसार तो JP. सिवील ड्रेसार पुलीस आशिल्ले? आनी कोणा पळयलें तुवें थंय? आनी कोणा दोगांय कितें उलयता पुलीस आशिल्ले पण थंय हय तो आयिल्लो आसलो. ओके. ते दोगांय उलयताले. हांव फाटल्यान हांव गेलो तेगे कितें आयलो हांव फाटल्यान गेलो मागीर ते उलयन मागीर ते मागीर गेले मागीर एक अर्द वरान तो येयलो आनी हांव ते परत पावयलो हॉटेलान मागीर हांव घरा कडेन. तूं त्या म्हणल्यार खंय रावलो? सकयल रावलो? ते गेट ते भितर वचपाक मेळना वयर आनी ते तुका भितर वचपा एलाव करून ना ना एलाव आतां हांव वचूच ना कित्याक हांव भाडीन गेला हांव कसो वयतलो भितर. गेटे कडेन हांव भायरूच रावलो. पण पुन्हा पांडे घेवन तूं गेल्लो? हय तूं भाडी घेवन गेलो. पुलीस आशिल्लो? पुलीस आशिल्लो. ओके. तुमचे भाडे ते केन्ना घेवन गेले तुमी? शुक्राराक आयिल्ले आनी शेनवाराक बी आयिल्ले. शेनवारा केन्ना? 7 आनी शुक्रारा बी सेम टायम? टायम सेम आयिल्ले 15 मिनट 5-10 मिनटां वयर सकयल. ओके. डेट केन्ना ती? खरें लास्ट आतां 30 ना 31 शुक्रार शेनवार डेट 30. कितें भाडे केन्ना घेवन गेले तुमी ते? 30 तारखेन 31 तारखेन. ते केन्ना ते? सकाळीं 7. I've been here many a times. Please tell me. So you got the case. Sorry? The case is informed. Regarding this case, you got some information. Yes. I am the SP of the district. Yes. Everything which happens yes, that is yes. being brought to my notice So, immediately. so we have already discussed this over SDPO sir. USP, your number, deputy collector, and all other officers. What are our demands? Demand is that this AI should be suspended the demand of the immediate, because this is the so severe. Along with this, I have this video in my mobile, and actually all this Kankona Taluka is reputed. People are here, beach is here, tourists are coming here, and if this video goes to the people outside Kankona and outside Goa, outside, then it will be very bad name to your village. Kankona Taluka. And this is the
in this matter, PI is involved, even Can we sit somewhere and talk? No, sir. We are fine sitting inside because Sir, we are waiting from 9:30. So what about this? No, We we are studying from talk 10:30. about this COVID. थोड़ा सा आप डिस्टेंस रखो ना सब आपस we में. are taking WRD investigation to do that. Because WR, even that dam is there, even I cannot go there. I am not permitted. So whose guard is there? WRD. The entire incident happened in presence of a policeman. Two policemen were there. The person who deployed them over there dropped this party over there. He has identified which were the policemen over there. Who has identified? The rickshaw guy who took the couple over there for the shoot. I'll do one thing. Yeah, you finish first. You tell me what's that. So they have identified, and this cannot happen without the connivance of the station in charge. The policeman will not stand guard unless until he is directed by the station in charge. So we feel that the first targeting station in charge has to be immediately suspended and inquiry initiated. How this could happen over there? This is a area where nobody can go. In the interest of justice, it would be better that if we conduct an inquiry first. Right? That is actually the principle of natural justice. Don't punish anybody unheard. So that is the natural justice. What has happened? So Mr. Nelson is there. He is actually SDP Ponta, just looking after the charge because SDP Cafe is on medical leave. Right. So I am announcing that we will conduct an inquiry, independent inquiry, and then we'll take a decision. And as soon as possible. Right? But we don't want him to work here. Sir, We will get you the proof. No, sir. This is not acceptable. What is not acceptable? What you say that to inquiry will be conducted. What will and be acceptable? Sir, I am just saying one thing. Nobody should be punished unheard. बराबर है सर. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वही होता है दुनिया सर में. जब हम सुबह आए ना हमको ये वीडियो हमको सोशल मीडिया से सबमिट हुआ. उसके बाद हमको ये एक्चुअली आवर डिमांड वाज सुमोटो की तरफ से ये डिमांड होना ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था. फिर भी हम लोग 48 आवर्स पहले हम लोग कंप्लेन दिया है इन द नेम ऑफ जागरूक कानकोणकर सम्राट बगल. हमने कल रजिस्टर कर दिया. हाँ सर कल रजिस्टर किया है. आज सुबह जब हम यहाँ पे आए हमको डेप्यूटी कलेक्टर नहीं मिले तो वी हैव वेटेड फॉर हिम. आफ्टर दैट PI has come. PI has told us that we have registered the complaint. आप डिप्टी कलेक्टर से मेरे SDPO से मिले. He was here since morning. Yes. सर आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ क्या हुआ है. उन्होंने हमको बोला कि ये जो केस है ये अननोन रजिस्टर्ड हुआ है और द नेक्स्ट स्टेटमेंट हुआ कि उनको ट्रेस करने के लिए हम लोग आदमी भेज चुके हैं. ये सेड इन फ्रंट ऑफ द क्राउड. जब अननोन रजिस्टर होता है सर उसमें लीगल इशू है. ठीक है ना. दैट हैज अ लीगल इश्यूज जिसको हमने पढ़ के उसके बाद दे ब्रॉट इट टू माय नोटिस. हमने डिस्कस किया तीनों ने PI SDPO एंड SP. उसके बाद वी हैव रजिस्टर्ड द केस. राइट. नहीं हम लोग क्या बोल आप रहे हैं जब अननोन जब रजिस्टर्ड किए बोले ना सर ना आप लीगल उसमें प्लीज मत जाइए. वी नो व्हाट लीगलिटी इज देयर. ठीक है ना. उसमें अभी क्योंकि हमें जो कंप्लेंट दिया है WRD ने दे आर द ओनर्स ऑफ दैट प्रीमाइसेस. ठीक है ना. दे हैव नॉट नेम्ड एनीवन एंड द ऑफेंस किस के खिलाफ है. दैट एक्ट्रेस और हु वाज रिकॉर्डिंग इट. वो सारे लीगल इश्यूज है उसमें which have to be seen. But we are informed by the police officer here that the complaint is registered against unknown person. Right. Because this lady, so-called lady, Pandi, whatever, she is staying here since last 1 month in that Silver Hotel, and she met this officer many times. She had registered an offence against her husband last month, and they both were called in the police station. And she is very lady is very familiar to PI, and she says the offence is registered against unknown person. How it is? Because is it acceptable? No, please, that is a legal issue. Whether she is a victim or she is a conspirator, that will only come out after investigation. That cannot happen. If the police when the police are guarding the city, how जब ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ बाय दैट टाइम 3 complaints were given. One was by WRD, the other 2 were given by local people, जिसमें उसका नाम क्लियरली मेंशन था. सुनिए मेरी बात सुनिए. Can be registered one offence on multiple complaints? No, only one complaint. And who has the main cause for action? Who?
owns that premises. His complaint was the first in time. Yes. Well, we registered it on him. Yeah, but then there were additional complaints. You could have taken That is matter of investigation. So investigation कैसा जब कंप्लेन आपके हाथ में इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा? सर वीडियो होता है, वीडियो आपने क्लियरली देखा है। सर वीडियो के बेसिस पे आपने कंप्लेन रजिस्टर किया है। पोलीस येते Suspension. This witness is enough for suspension. dropped him. The person who dropped the Legal term suspension is not a punishment. You go to High Court decision. when that lady is very familiar to this PI, why he didn't mention his name or name in the FIR? You are not listening. You are only talking and shouting. What is this? You are the complainer. Last 3-4 hours we are listening to you only, sir. आता तुम्ही तशी म्हणताय इथं पर्यंत इतके वेळ तुम्ही किती सांगता सर आता एसपी येता का तुम तशकी देवलय जाता एसपी येता का तुम तशकी देवलय जाता आम्ही ऐकला इतके वेळ आम्ही तुम्ही ऐकला You are not getting a point. No. Complaint is unknown. He cannot write on that complaint that he is such and such lady. Please understand. First we start investigation based on the complaint. जो आदमी ने उनको वहाँ पे ड्रॉप दिया है इन कैमरा वो बोला है वो दिल्ली सामने बोला है कि वहाँ पे पुलिस विदाउट सम्राटा व्हिडिओचे फोटो काढले आणि त्याने त्याचे It means you want to say that. This is something plain. Why we are waiting here? एक मिनट रोशन. Only let me first. If people are saying that he will influence the investigation, that's what your allegation is. Definitely. You are saying that he will influence the investigation. So we will get the case transferred. No. Should be transferred to other units. No, if he is in the department also, he will influence. Suspend him right now. He has to be suspended. He's the most corrupt person. There are lots of charges against him. Leave aside that. He will leave that aside. In the present case, he knows the person who has done it. First of all, he has to take her statement. First of all, the moment, 1 minute, the moment the complaint is registered, he has to call her for her record her statement. He has to. 2 days the complaint is lying with him. What he is doing? Yesterday we have registered. Yesterday, but day before yesterday it was given to him. We will transfer the case if you don't. We are waiting for you from 9 o'clock. He arranged safe escape from Goa. Coming in the morning. No, after registering this case. One we have entered team has given the assurance. It will be coming in the We are morning. waiting from 1:30. It is not that we are Stick to the point. Transfer. We want suspension immediately. Suspension. If we transfer, no, it will be और influential. एक बात बताता हूँ. वुमेन्स दिस थिंग हम लोग औरत के ऊपर हम लोग पब्लिसिटी करने के लिए नहीं आए हैं. This inquiry will take place and we'll take decision accordingly. No. We will also take our action. एक जर आज सांजेपर्यंत जर त्याला सस्पेंड करणार आणि इन्क्वायरी करणार काणकोण जे पळय ते बंद करता मुखार येतले पळय फाल्यां काणकोण not come here to listen. Or you are starting making. No, sir. Yeah. You have satisfied your answer. Just because we come here to listen to you, you can talk anything. How you making allegations on us? Who are we? Why you making on us allegations? Who are we? What allegations? Why am I supposed to come here? We were waiting you for some decision. So I have given you the decision. We'll conduct an inquiry. काणकोण पण काढे
पण हांव काणकोणकार म्हण तुमकां अपील करता, जो फाल्यां आंदोलनाक जो कोण इन्वॉल्व जातलो तेणे अर्धनग फाल्यां आंदोलन करपाचें. रेडी आसा तो? टी शर्ट किंवा शर्ट काढून आंदोलन करपाचें गोंयच्या इतिहासाक फर्स्ट टायम जातलें. कोण बांदेन घालता बांदून घालून हे फाल्यां आसतलें. सगळ्या मेसेजीस वचपा जाय की फाल्यां आमगेले काणकोण बंद म्हणटे. सगळ्या मेसेजीस वचपा जाय. एक म्हळ्यार ऑल शॉप्स अँड ऑल इस्टॅब्लिशमेंट्स इन एंटायर काणकोणा बंद दवरपाची आनी त्याच बरोबर फाल्यां नॅशनल हायवेचेर ट्रान्सपोर्ट जावपाचो ना हें आमी पळोवपाचें. ताजे खातीर फुल्ल टीम जाय. एकादेक ते पुलीस कोणा भितर उडोवपाक सोदतले एकादेक, पूण ताजो रिप्लिका दुसरे कडेन जावपा जाय. म्हळ्यार काणकोण पुरते ना. काणकोण जर केलें जाल्यार केप्यां करपाचें, केप्यां केल्यार दुसरे कडेन करपाचें. वी मेक टीम्स अँड वी मेक लायफ मिजरेबल. जर आमकां जस्टीस जर मेळना जर जायत जाल्यार वील टेक जस्टीस. आमकां जाय तशें आमी जस्टीस घेतले. सकाळच्यान तुमी आतां सांगपा जाय की आमकां हांगा सकाळच्यान 10:30 ते 2 म्हणल्यार हांगा दवरलो प्रॉमिस दिवन की तुमची फावरात जातले, तुमी आमी एक्शन घेतले, एक्शन वील बी टेकन सांगलें. आनी लास्ट मोमेंटाक SPM सांगता इन्क्वायरी वील बी कंडक्टेड. आमची तुमी फकाण करता आसतले. डिमांड कितें आसा? आमची डिमांड ताका सस्पेंड करपा जाय पयलीं आनी ताका WRDचे इन्क्वायरी जावपा जाय. आनी ताणें आमचो इन्सल्ट केला खरें म्हणटा जाल्यार हांगा पुलीस अफसरांनी. अरे एक भायल्या मनशाच्या नागरीपणाचा अवतार चालला हांगा आनी हे आमकां सांगता खबऱ्यो कळ्ळो का? एक भायले हो जो एंटायर इश्यू आसा हाका क्लियर कट विटनेसीस आसात की पुलीस इन्स्पेक्टर जो आसा तो टोटली इन्वॉल्व आसा. खंय तरी एडमिनिस्ट्रेशन पुलीस लेवल एडमिनिस्ट्रेशन टोटली हाका रिस्पॉन्सिबल आसतना जेन्ना एंटायर काणकोणचे लोक त्या पुलिसाचेर एक्शन मागतात आनी एक्शन कशी कित्या खातीर मागता की ताका जर ह्या पुलीस डिपार्टमेंटान आसतना जर ही इन्क्वायरी जाली जाल्यार तो ताजेर इन्फ्लुयन्स करपाक शकता. म्हणून ताका सायडीन दवरून ताका सस्पेन्शन करून ही इन्क्वायरी जावची अशें जेन्ना मागताले तेन्ना आमचे SP जांच्या खातीर आमी सकाळच्यान रावले ते येवन एरोगंटली काणकोणकारांक डिसरिस्पेक्ट दाखोवन सांगतात की तुमकां जाय तें करात. काणकोणकार समर्थ आसात. काणकोणकारांनी हाज्या पयलीं दाखोवन दिला. काणकोणकाराच्या आयडेंटिटीचेर जेन्ना हो प्रश्न येता तेन्ना काणकोणकार कितें करपाक शकता हें संपूर्ण गोंयाक खबर आसा आनी परत तेजो प्रत्यय फाल्यां गोंयकारांक येतलो. आमी जे पळय हांगा आज डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसा कडेन जमले वेगवेगळ्या भागांतले सगळे प्रतिश्ठीत नागरीक बाकीचे मेंबर ऑफ द पंचायत सरपंचाक आयले हांगा. हो इशू सगळ्या म्हाका दिसता चड करून काणकोणकारां कडेन पावला. एक कोण तरी पूनम पांडे म्हणटाली ती मॉडेल येता आनी थंय हांगा चापोले डॅमाचेर ज्या जाग्याचेर वचपाक कोणाकच मेळना सेक्युरिटी आसता थंय वचून ती सामकी नग्न रावन ती व्हिडियो काडटा आनी तो व्हिडियो व्हायरल जाता. हें जर व्हिडियो जर पळयत बायलांनी बी पळोवपा सारको व्हिडियो न्ही तो बायलांनी पळोवपा सारको न्ही. आनी तो व्हिडियो व्हायरल जातकीर आमी जेन्ना ताजी ज्या पुलीस अफसरान ताका हेल्प केलो किंवा WRD ऑफिसान तांकां कोणाक हेल्प केलो तेंचेर एक्शन घेवची म्हणून आमी सकाळच्यान हांगा बसल्यात. सकाळच्यान 10 ते आमी आतां 2 म्हळ्यार हांगा रावल्यात. पयलीं DYSP आयलो. DYSPन सांगलें आमकां एश्युरन्स दिलें की एक्शन बी जातली. आतां SPM सांगता आमी इन्क्वायरी कंडक्ट करता म्हणून. म्हणजे इन्क्वायरी कंडक्ट करपाक 3-4 दीस वतले आनी आमचो सरळ आरोप आसा की ती पूनम पांडे जी रावताली ह्या सरोवराक तिका सुद्दां तेजेर ऑफेन्स रजिस्टर केलें ना. ती अननोन पर्सनाचेर ऑफेन्स रजिस्टर केला. जेन्ना ती बायल मनीस वळखोवपाक मेळटा कोण ती PI खबर आसा ती कोण ती इतली खबर आसून सुद्दां एक अननोन ऑफेन्स रजिस्टर जावप म्हळ्यार खंय तरी उदक हें जाता. ताका कितें तरी ताका तिका कितें तरी हेल्प जाता म्हणून हांव सगळें आमच्या काणकोणच्या बायलांक चलयांक दादल्यांक सगळ्यांक अपील करता की आमी अशें ठरयलां सगळ्यांनी की फाल्यां ह्या गोश्टीचो निशेध करपा खातीर काणकोण बंद दवरपाचें आनी इमिजिएट आमच्यो ज्यो मागण्यो आसात त्यो मागण्यो सरकारान पूर्ण करच्यो. तशें पयलीं आमी आंदोलन मागीर फाटीं घेवचें ना. आनी म्हणून काणकोणच्या सगळ्या शॉपकिपराक बिझनेसमॅनाक सगळ्यांक अपील करतात की ताणें आपली दुकानां बंद दवरचीं आनी आमच्या ह्या आंदोलनाक आमकां सपोर्ट करचो. आमकां म्हळ्यार आंदोलन तांचें तें आंदोलन फक्त हांव उलयता म्हणून म्हाजें न्ही म्हाजें आंदोलन न्ही. आंदोलन सगळें काणकोणकारांचें की काणकोणकारांच्या प्रतिश्ठेचो काणकोणच्या बायलांच्या प्रतिश्ठेचो प्रश्न आसा आनी म्हणून बायलांनी सुद्दां ह्या आंदोलनाक सहभागी जावचें आनी काणकोण बंद करपाचो आमी निर्णय घेतला तो यशस्वी करचो. तुमी विटनॅसेक प्रोड्यूस केल्ले जे कोण मनशान हाडून पावयले ना ना ते कित्याक हें सगळी हें चल्लां इळीमिळी गुपचिळी चल्ला. इळीमिळी गुपचिळी म्हणटा ताका. कित्याक जेन्ना सगळे विटनेस जालो की पोलीस थंय
हजर आसले. रिक्षावालो जो भुरगो आसा तांणी सर्वेलन्स इन कॅमेरा सांगलें की आपल्यान तांकां दोगांकूय व्हेल्लो रिक्षान, तेन्ना पोलीस दोग जाण थंय आसले. हें इतलें सांगून सुद्दां जर एक्शन घेवपाक जर टायम वता, इन्क्वायरी कंडक्ट करतात, तर ताका कांय अर्थ ना. म्हणटा तुमी आमी तोंडां पानां पुसपा खातीर सांगतात, आनी आतां थंय एसपीन जें सांगलां की इन्क्वायरी वील बी कंडक्टेड, आमी कोणूच ताजेर सॅटिस्फायड ना.